بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها فإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الله تبارك وتعالى وقال الملك ملك مصر على ائتوني به
እንግዲህ በአንድ ከቀራን وقال الملك ائتوني به ከፈሰልነው ቅድም እንደተባለ አምጡልኝ አለ። እንግዲህ ከላሙ ያው ሲያቁ ስለሚመራ ያለፈው ያቆምንበትን አላ ተዘክሩን ሆነን አያውን ላይ ነው የተቆመው። ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ያ እንግዲህ አሳቂ መጥቶ ለመሊኩ ተፍሲሩን ምን አረጋው ነገር እዛ ሲጂን ያለ ነበር ድሮ ምናውቀው ተዕቢር الرؤيا የሚችል እሱን ጠይቄ እንደዛ አርጎ ፈስሮታል ብሎ ሲነግረው እንግዲህ ምን አለ አምጡልኛል። وقال الملك ንጉሱ አለ ائتوني به يوسفን አምጡልኝ አለ። فلما جاءه يوسفን የመጣው ጊዜ الرسول رسول الملك ንጉሱ የላከው መላእክተኛ የመጣው ጊዜ قال يوسف لرسول من قال ارجع الى ربك يعني الملك دزا ودالك تملس فاساله طيقوا ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهم እጃቸውን የቆራረጡ ሴቶች አሉ የነሱ ሻን የነሱ ሐል የነሱ ሁኔታ ምንድነው? እንግዲህ طرفን من قصه ብዙ ቂሷ እኮ ነበር ያሳለፉት በታሪክ ዩሱፍ ግን ሁሉን አልዘከሩም። ከዛ መሃል እንግዲህ የተወሰነው አወሱ ان ربي የኔጌታዬ አላህ بكيدهن عليم የነሱም ተንኮል አዋቂ ነው የነሱ ሐለታቸው ምንድነው ብለህ ጠይቆ እነሱን ሰብስቦ እንግዲህ ሲጂን መግባቴ እንደተሰማ ሁሉ ነፃነትም ታውጆ ታውቆ በግልጽ እንጂ አልወጣም አሉ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘከረ ዩሱፍ ሉጥንም ዘክረዋል ሙሳንም ዘክረዋል። ዩሱፍን ሲዘክሩ እንግዲህ ተዋضعنا وهضما لنفسه እሳቸው ከሁሉም በላይ በመሆናቸው ጋር ዩሱፍ አላህ ይዘንለታል። እኔ እሱ የቆየውን ያህል ሲጂን ቆይቼ እንደዛ ብባል ምን አሉ ለብተደርቱ ልባብ እሱ ግን ና እየተባለ ከወህኒ ቤቱ ጣይ አልወጣም ምን እስከሚሆን በራአቸው እንዲታወጅ ፈልገው እና ጠይቃቸው እንግዲህ እነ ረቢ አላህ ነው بكيدهن عليم ቂላ እነ ረቢ አልዓዚዝ ነው ቤቱ የነበሩ ሰውዬ ተንኮላቸውን ያውቃል። እንግዲህ ሚስቱ ጋር እኮ ምን እንደሆነ በራአሁን فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم سلاله ان ربي السنه العزيز ብለው የሚፈስሩ ይኖራል። نوع من الصواب ይኖራል እሱ قال አሁንም እንግዲህ ሰበሰባቸውና እነዛን ሴቶች መሊኩ ምን አለ ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه ዩሱፍን ከነፍሱ የፈለጋችሁ ጊዜ ሐለታችሁ ሸአናችሁ ምንድነው? قلنا حاشا لله ጥራቻ ለአላህ ይገባዋሉ ما علمنا عليه من سوء በዩሱፍ ላይ ምንም አይነት መጥፎ ያወቅነው ነገር የለም ዩሱፍ የጠራነው ብለው በረእነሁ አጠሩት ዩሱፍ። እንግዲህ النسوة اللاتي قطعن ايديهن በረእነ ዩሱፍ ማን ቀረች? ያቺ ሰበብ القصة ራሱ امرأة العزيز قالت امرأة العزيز يا عزيز ባለቤት ምን አለች? الآن حصحص الحق الآن هنا حصحص الحق تبين وظهر وبرز እንቀጩ ይፋ ወጣ انا راودته عن نفسي እኔ ራሴ ነኝ ነፍሱን የፈለኩት وانه لمن الصادقين يوسف ከእውነተኞቹ ነው እውነት ከሚናገሩት ሰዎች ነው في قوله قال هي راودتني عن نفسي ብሏል እኮ እዛ ሙዳፋዓ ያረገ ከነፍሱ እንደዛ በማለቱ እውነት ከሚያወሩትና ከእውነተኞች ነው ብላ እሷም በራአቱሁ ይሄን ነው የፈለጉት ዩሱፍ። ከዛ በኋላ ነገሩ ታወጀ በሪኢ ነው ተባለ። ሁለተኛ ሲመጣ እንግዲህ ሊወጡ ነው። ذلك من كلام المرأة ليعلم ليوقنوا يوسف عني لم أخنه بالغيب
በስውር በለለበት ያልከዳሁት መሆኔን ባልሰራው ስራ እንግዲህ ያላልኩት መሆኔን እንዳውቅ ነው እንደዚህ ኢዕትራፍ ያረኩት وان الله لا يهدي አይመራም ከይደ الخائنين ከዳተኞችን ተንኮል አይመራም ክዳታቸው ወደናሱ ተመልሶ ያጠፋቸዋል እንጂ የከዳተኞችን ከይድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لا يهدي وما ابرئ على ترام نفسين على ترام ማለች እንግዲህ ሞራወዳ ብቻ ነው ያረኩት ሌላ ከዛ ያለፍኩት የለም በማለት እኮ فيه نوع من تزكيه النفس ስላለው ነፍሴን አላጠራም ነገሩን ባላረገውም ይሄ ሙራወዳው ሐሙ ምንድን ይያለች ነው እሱ ስላለ ان النفس ምክንያቱም ነፍስ ለአማረቱን በጣም አዛዥናት ቢሱኢ በመጥፎ አዛዥ ስለሆነ الا ما رحم ربي ጌታዬ ያዘነው ሲቀር ان ربي ጌታዬ غفور رحيم ማሪና አዛኝ ጌታ ነው እንግዲህ አልቀውል من قول ማን ያረግነው ذلك ليعلم ዩሱፍ ገና እኮ ሲጅን ናቸው ያሸባ የሴትዮይቱ አባባል حكاه الله سبحانه وتعالى لنا የዩሱፍ አርገው የሚፈስሩም አሉ ذلك እንግዲህ ሁሉ የተባለው በራእይ ሁሉ እንግዲህ እንትን ሲባል ከዚህ ከሲጅንም በራእይ ሳይመጣ አልወጣም ያልኩት ይሄን ነገር ሁሉ ያረኩት ليعلم ليعقنا በዚህ ሰዓት ደግሞ የعلم فاعل ወደ መሊኩ ሊመለስ ኢላል አዚዝ አንኒ لم اخنه بالغيب በለለበት ባለቤቱን እንግዲህ በመገናኘት ያልመክዳት ያልከዳሁት መሆኔን እንዳውቅ በለለበት ካልከዱ ደግሞ ያለ من باب اولى واحرى من ያረጉ አይከዱትም وان الله لا يهدي كيد الخائنين ዛላ እንግዲህ ጅብሪል የሆነ ነገር አላቸው ዩሱፍን ይሉና ለዛ መልስ وما ابرئ نفسي فلقد همت به وهم بها لولا همهس ሲባሉ وما ابرئ نفسي የሚገርመው ደግሞ ابن جرير الطبري لم يذكر الا هذا ቀውሉን የሚያረጉት ከማን ነው የዩሱፍ አርገው ነው የሚፈስሩት የኛውን እንደው ምን አላረጉም لم يتعرض له ደውም የዩሱፍ ለመሆኑ ሲያቁ ከላም المرأة ላይ አይደል ያለ ነው ቢባሉ ሌሎች አንቀጾች አምጥተው በነዛ استدلال አርገው ይሄ አማ ቀብለው مستقل ሆኖ የዩሱፍ ነው የሚለውን ያረጋሉ والشيخ يرد على هذا ተፍሲሩ እንግዲህ እጃችን ላይ አለ አባባሉን የዩሱፍ የሚያረጉትን ምንድነው ነው የሚያረጉት صحيح አይደለም صحيح ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب የማን መሆኑን ነው የሚያረጅሁት السعدي عن قول المرأة وقال الملك ائتوني به ለሁለተኛ ጊዜ አሁንም መሊኩ ምን አለ ዩሱፍን አምጡልኛል አስተخلصه لنفسي ለነፍሴ ለኔ ልዩ ምስጥረኛ አርጌ ይዘዋለሁ ካመጣችሁልኝ فلما كلمه يوسف እንግዲህ መጣና ሲያናግር መሊኩን قال መሊኩ አለ انك انت اليوم አሁን ማለት ነው ለደይናኛ ዘንድ መኪኑን አሚን መኪኑን የደረጃ የከበጃ ባለቤት ነው ይላሉ ሲፈስሩ እንግዲህ ምን ተምኪን ነው መኪ ልቅና አለ ደረጃ አለኛ ዘንድ አሚኑን على اسرارنا من الامانه مكين من التمكين وامين من الامانه ታማኝም ነህ አላቸው እንግዲህ መጥቶ ሲያናግር በጣም وفور عقله የዩሱፍ عقل እንግዲህ የተሟላ መሆኑን ከከሊማቱ ከምናምን ሲረዳ ይሄንን አለ قال يوسف قالوا اجعلني ادركن على خزائن الارض ويرض مصر በመሬት ድልቦች ላይ ሐላፊ አድርገኝ እኒኔ ሐፊዙን ጠባቂና ዓሊም አዋቂ ነኝ በዚህ ጣጣ እንግዲህ የሚያስፈልገው على خزائن الارض ለመሆን እነዚህ ሁለቱ ቁልፍ ነገሮች ናቸው እነሱን መስፈርቶች ስለማሟላ ከፋአ ስላለ على خزائن الارض ያርገኛል ዲችን ይዘው ሰዎች ያከባብ ስልጣን ፍለጋ ይቻላል ይላል እኛ ደግሞ የዛ ሱሐቢ ሐዲስ لا تسأل الإمارة
አብዱራህማን የሚባል ሰሃቢ እኮ ብለናል ያለው ስላለ እንግዲህ ይሄ ሸርዑ መንቀብለና ነው شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يرده وهذا ورد في ديننا ما يرده ስለዚህ ይሄ ግልጽ የሆነ ነገር ስለሆነ እንደዚህ አለዛ في حاله اخرى في حاله التعين تعين عليك سوق زرا يا شباب ብዙ ተበላሽቷል ነገሩ ብልሽሽት ብሎ من يقوم بهذه المهمه የለም الا يوسف تعين عليه እዛ ላይ ነው መጠየቅ መብቃት ሳይሆን ግዴታም ይሆናል ይላል ነገሩ ሁሉም ቢሰጠው የሚያበላሽ ሆነ አንተ በነፍስህ ዋሲቅነህ ከፋአህ እንደገና በሐቅ በአድል እንደምታስተዳድር ግጠኛ ከሆንክ ኢዳ ተዓየነት عليك መፈለጉ ራሱ ምን ይሆናል እየተባለ ከመሽሩዕያ አልፎ ወደ ውጁብ ይሄዳል አማ ሌላ ያለ ምን ያለ لا تسأل الإمارة ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁልጭ ያለ ነስ አስቀምጠዋል ጠይቀ ከተሰጠ ወኪልተ ኢላይሃ ነው ከሚሉት غالبا ይጠይቅ አካል ደግሞ ለሌላ ፋይዳ ነው የሚጠቀም ይሄ ሙጀረብ እኮ ነው ሲባ في كل البلاد የጩኛ ምናምን እናረጋለሁ انتخابات على الابوታ ያላችሁ اذا وصل الى السلطه ያለውን ራሱ ይረሳዋል እንዳለ ራሱ አያውቅም عموما ባጭሩ ዘመን ስለሌለን ይሄንን ይመስላል በሁለት እንረዳዋለን ነው አባባሉ وكذلك لك እንደዚሁ መከና ለዩሱፍ አስመቸን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala في ارض مصر يتبوأ የሚቀመጡ ሲሆኑ منها ከዛች ከመሬት حيث يشاء ፈለጉበት ቦታ نصيب እንነካለን እናገኛለን ብለው የሚፈስሩ ይኖራል برحمتنا بزنታችን المراد برحمتنا في هذا الموضع نعم الدنيا من نشاء ማለት ምን ፈልገውን በዩሱፍ ብቻም ቃሲር አይደለም የኛ ኒዕማ ነው ولا نضيع اجر المحسنين ያሳማሪዎችን ምንዳ አናጠፋም አንድ ባስር አንድ ከዛም በላይ ያረግን መነዳቸዋለን እንጂ ولا اجر الاخره اخره ምንዳ ደግሞ በዚህ ቀሪና ነው برحمتنا ያለውን ለዱንያ ይፈሰር የዱንያ ምንዳ ደግሞ ኸይሩን ወብነው በላጭ ነው ለلذين امنوا ለነዛላመኑና ወካኑ يتقون አላህን የሚፈሩ ለሆኑ የአላህን መሐሪም ለሚጠነቀቁ የአኺራ ምንዳ ደግሞ ከዱንያ ኒዕማ በጣም የበለጠና የማይገናኝ ነው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገር وجاء መጡ اخوه يوسف የዩሱፍ ወንድሞች መጡ 10 ናቸው እንግዲህ የመጡት ምክንያቱም ተፈስሯል 7 አመት በጣም ጥጋብ የሆነ ይመጣና እነዛን 7 አመቶች ደግሞ ምን ይተካቸዋል ብለዋል ድርቅ የሆኑ 7 አመቶች ይመጣሉ እንግዲህ ህዝቡ ላይ በጣም ጥሩ አርገው ይሄን የጠየቁትን ሐላፊነት ተሰጥቷቸው በደንብ አርገው ይዘዋል እነዛ እንግዲህ 7 سنين المخصبه አልፈው 7 سنين المجدبه መጡ እንግዲህ ሻም ፍልስጤም እና ምስር ይገናኛሉ እኮ ያጀባ አርደን ይገናኛሉ ሲና የሚሉት በረሃ ነው መሐላቸው ያለ በእነ ፍልስጤም ወበይነ ምስር እዛ ይገናኛሉ እኮ ነፈቅ ምናምን አላቸው ያሉ ይሁዶች እኮ ብዙ ያሟቸዋል ውስጥ ለውስጥ ከሚስር እስከማን አለ ያሉ የሚሉት ነገር المهم يا حسب ድርቁ ከሚስር አለፈና የደረሰ ፍልስጤንም ደረሰ ያዕቆብ የሚኖሩት እስከ ልጆቻቸው እዛ ስለሆነ እንግዲህ ምስር ሊቀናላሉ እዛ ያለ የመጋዝን ኃላፊ ኢክቲሳድ ኃላፊው ጥሩ ስለሆነ ለብዙ አመት ያደለበው አለ ብዙ ሀገሮች እየመጡ ከሚስር ነው የሚሸምቱት እናንተም ሄዱ ሸምቱ ብለው ያዕቆብ ማን ላኩ ልጆቻቸውን ላኩ እና የዩሱፍ ወንድሞች መጡ ከፍልስጤም الى مصر فدخلوا عليه በዩሱፍ ላይ ገቡ فعرفهم ሲያዋቸው አወቋቸው ፋይቱ እንግዲህ እንደምትመራው ለተርቲብና ወታቂብ ስለሆነ ልክ እንዳዩዋቸው ዩሱፍ ወንድሞቻቸውን አወቁ
وهم له منكرون እነሱ እሱን ያላወቁት ሲሆን እንግዲህ እነሱ አላወቁም እሳቸው አወቋቸው ዝም ያወሩት ቂሷ አለ እንግዲህ አየባብ ዩሱፍ ልጅ ሆነው ነው የተለያዩት ወንድሞቻቸው ደግሞ ምንድናቸው ትላልቅ ናቸው ትልቅ ሰው ብዙ ምን አይሆን አይቀየር ልጅ ግን ባደገ ቁጥር ምን ይሆናል እንግዲህ በዛ ሊሆን ይችላል ሚሉት ነገር የሚያመጡት ነገርም አለ አላ ኩል الأحوال አላህ ያለን ይበቃል እሳቸው ወንድሞቻቸውን አወቁ ወንድሞቻቸው እሳቸውን ያላወቁ ሲሆኑ ولما جهزهم فلما ወደፊትም ይመጣል እዚህ ወለማ እንግዲህ ለማ ሸባብ ትቆጥራላችሁ ዩሱፍ ላይና ቀሶስ ላይ ብዙ ቦታ ተዘክራል አንዳንድ ጊዜ በፋ አንዳንድ ጊዜ በዋ ቆጥረው ያስቀመጡ ይኖራሉ المهم تعود ولما جهزهم ዝቦታ ሲፈስሩ ነቅሉ ያስተናገዷቸው ጊዜ ይላል بجهازهم በመስተንግዷቸው ይሄ መጀመሪያ ስለሆነ መስተንግዶ ብለን እንፈስር ይላል እዛ ደግሞ فلما جهزهم የሸኟቸው ጊዜ ይላል ማናው እኮ جهاز እዛም ምንድነው አንድ ነው እንግዲህ መሸኘት ነው የሚያስፈልገውን ነገር ይሄን ከይሉን ምናምን አሟልተው ስንቅ የሚያስፈልጋቸውን ስንቅ ሰጥተው የሸኟቸው ጊዜ በመሸኛቸው قال اتوني باخ لكم من ابيكم من አሏቸው የከወንድም ከአባታችሁ ብቻ የሆነ ወንድም አለን ብላችኋል ያንን ወንድማችሁን ለሁለተኛ ጊዜ ስትመጡ ይዛችሁልኝ ነው እንግዲህ ጠይቀዋቸዋል ለሚራ ሲመጡ ያጀባብ ሸመታ ይባላል ሰዎች እኮ ሲገናኙ ምን ያላሉ ያወራሉ ከየት መጣችሁ ነው ተጠያይቀዋል እኛማ የሽማግሌ ልጆች ነን ያዕቆብ የሚባል ሽማግሌ እሱ ልጆች ነን ያው ወደፊትም እንደሚመጣው ጉዳት ድርቅ ነክቶን ለሸመት ነው የመጣ ነው ቁጥራችሁ እናንተ ብቻ ናችሁ ሆይ አይ እኛ ብቻ ሳይደለንም አንድ በልጅነቱ የበላብን ወንድም አለ እሳቸውን እኮ የሱ ደግሞ የእናት አባቱ ልጅ አለ እሱ አባቱ ዘንድ አባቱ በጣም ስለሚወደው አባቱ ዘንድ ተተነው ነው እንጂ አለና 11ኛ እንግዲያውስ አሁን አሸኝተው ምን ሲሉ አላሳወቋቸው ሲሸኙአቸውና አዘጋጃጅተው ሲሸኙ ወንድም አለን ብላችሁኛል ያባት ልጅ ስትመጡ ለሁለተኛ ያንን ከአባታችሁ የሆነውን ወንድም አንጡልኛል አላ ተረውና አታዩም ወይ አኒ እኔ ኡፊል ከይለ ሰፈሬታን እንዴት እንደምሞላ እንዴት አርጌ ሰፍሬ እንደጫንቆላችሁ አታውም ወይ ነው ዋና ኸይሩል ሙንዚሊን ኸይሩል ሙዲፊ ካስተናጋጆች ሁሉ ውብ መሆኔን አታውቁም ወይ እንዴት እንዳስተናገርኳችሁ እንግዲህ እንዲያመጡ ነው ያም እንደናንተው ይስተናገዳል እንደናንተው ይሰፈርለታል ይዛችሁልኝ ነው አሉ فإن لم تأتوني به ودما تنكر ደግሞ ሄዱ እንግዲህ ሙጥር መሆናቸውን ስለሚያውቁ እሱን ይዛችሁልኝ ካልመጣችሁ فلا كيل لكم عندي እንዳታሙኝ ኋላ ሰፈሬታ የላችሁም ባዷችሁን ትመለሳላችሁ ولا تقربون እንደውም አገሬም ላትገቡ ትችላላችሁ ልትከለከሉ ምን ትላላችሁ ትችላላችሁና ወንድማችሁን ከአባታችሁ በኩል የሆነውን ወንድም ይዛችሁልኝ ነው አሉ قالوا سنراود عنه ስለዛ ስለ ወንድማችን ሳንፈልግ አንቀርም ነበር ሳንማከር አንቀርም ይሉናል ነቅሉ ላይ አባሁ አባቱን ሳንፈልግ አንቀርም እንዲልከው ወኢና ለፋዒሉን ያዘዝከን ነገር የተፈለጉትን ነገር እንተገብራለን እንሰራለን ብለው ለዩሱፍ ቃል ገቡ ኢኽወቱሁ وقال يوسف قالوا لفتيانه لخدمه እንግዲህ ፈታ ብዙ ጀማዎች አሉት منها فتيان خدم ማለት ነው احرارن كانوا ام عبيدا ለባሮቹ ብለው ይፈስራሉ
بأحد معنيه ما فسرنا ميونه فتيان እንግዲህ አህራር ሊሆኑም ይችላሉ ብለናል አገልጋይ ሆነው የዩሱፍ አቢዶችም ሊሆኑ ይችላሉ ለነዛ ለአገልጋዮቹ እንዳሉ ይجعلوا بضاعتهم راس مال ይሉና راس ማላቸውን የነዚህን ሰዎች አድርጉ ካፒታላቸውን ነው እንግዲህ ሊሸምቱ መግዣ ተመን ይዘው መጣዋል እሱን እንግዲህ መልሱላቸው ሊሉ في رحالهم እቃዎቻቸው ውስጥ አስገቡላቸው لعلهم يعرفونها ليوقات زندا اذا انقلبوا الى اهلهم ወደ ቤተሰቦቻቸው የተመለሱ ጊዜ መኖሯን ሊያውቁ ዘንዳና لعلهم يرجعون ወደኛ ይመለሱ ዘንዳ እንግዲህ አሳበነ الضر ብለዋል መሰነ الضر እንደሚቸግራቸው ተረድተዋል ዩሱፍ ስለዚህ አሁን ይሄንን ጃህዝ ሰፍሬ ጭኘ ብልካቸው ለሁለተኛ ጊዜ ምን ሊያጡ ይችላሉ አሉ መሻመቻ እንላለን እህል መግዛት እኮ ያሸባ መሸመት ነው የሚባለው መሸጡ ደግሞ ማቅናት ይባላል ለንኩ ራሱን የቻለ እንግዲህ መግዛትና መሸጥ ሁሉንም ያካትታል ግን እህል ሲሆን እህል ይዞ ሲሄድ ሰውየው ወደ ገበያ ልሸጥ አይልም እህል ላቀና ነው የሚለው እህል ሊገዛም ከሄደ ልሸምት ነው የሚለው አይደል የሚባለው ይሄም በአረበኛው ሚራ ይባላል ሚራ ማለት እህል መሸመት ነው መግዛት ሽራ እኮ ነበር የሚባለው ለሌላ ነገር ቢሆን አልሙሂም መሻመቻ ያጣሉ ብለው ኢህሳን ምኑ እንደገና እንደሱን ደግሞ በማይነካ መልኩ እኮ ነው ጃቢር ቂሷ ላይ ብዙ እንዳልነው ኢህሳን ማድረግ እኮ ፈልገው ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያን ግመል ለግዛህ ለሽድ ምናምን في النهايه ሰመኑንም ጀመሉንም ምን አረጉት መለሱልን ይሄም ሰውዬ ዩሱፍ እንግዲህ ሲገዙ ተቀበሏቸው ሰመኑ ግን በሳያዩ ለኢኽላስ ማድዓኑ ለኢኽላስ እነዛን ፊትያናቸውን አዘው ያንን የገዙበትን ካፒታል ብሩን ዘውቃቸው ውስጥ ጨምሩላቸው አስገቡላቸው ምክንያቱም እዛ በተሰብ ዘንድ ይዘው ተመልሰው ሲያው መሻመቻ መኖሩን ሲያው መልሰው መተው እንዲሸምቱ ኢህሳናችንንም ሲያው እንደንዶቹ እንግዲህ እዛ ሲያገኙ የሰው ገንዘብ ይዘን መተናል ብለው አማናቸውን ለመመለስ እንዲመለሱ እህሉንም ብሩንም ነው ሳይሰጡን እኒ ሰዎች ብራችንን አልተቀበሉም ምንሳብለው የሰው ብር እንመልስ ብለው እንዲመጡ ብለው የሚፈስሩ ይኖራሉ الشيخ السعدي لا يرتدي هذا التفسير طيب فلما رجعوا الى ابيهم وداباتاቸው የተመለሱ ጊዜ لا يعقوب عليه السلام قالوا እንዳሉ يا ابانا እንግዲህ ሰኑራዊሉ ብለዋል ያንን ቃላቸውን ምን ያረጉ ነው ሊሞሉ እኮ ነው አንተ አባታችን ሆይ ሙኒዓ من الكيل ሰፈሬታ ከኛ ተከልክሏል ኢለም ትርሲል አኻና معنا ይሄ ልጅ እኛ ጋር ካላክ 11 ሆናችሁ ካልመጣችሁ فلا كيل لكم عندي ብሎናል ያላ خزائن الارض ያለው ሰውየና ሰፈሬታ ተኛ ተከለከለ فارسل معنا اخانا ወንድማችንን እኛ ጋር አብረህ ወደ ምስር ላክ ነክተል ከላከው ሁላችንም ይሰፈርልናልና وإنا له لحافظون እኛ ደግሞ ይሄን ወንድማችንን እንጠብቀዋለን አደጋ እንዳይደርስበት የቻልነውን ያህል እንከላከልለታለን ብለው ሙራወዳቸውን ቃል እንደገቡ ለዩሱፍ አደረጉ አባታቸው ጋር قال يعقوب من قالوا هل آمنكم عليه بس ላይ አላምናችሁም እንግዲህ هل ምንድነው ያለው استفهام አምናችኋለሁ እንዴ አላምናችሁም ነው إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل درو በወንድሙ በዩሱፍ ላይ እንዳመንኳችሁ እንጂ እዛ ከዚህ የበለጠ አባባል ብላችሁ ዩሱፍን ያላችሁት ነገር አለ አይደል እዛ ላይ እንዳመንኳችሁ እንጂ ዝም አላምናችሁም አሉና እንደገና فالله خير حافظ ነገር ግን አላህ ከጠባቂ በኩል ውቡ እሱ ነው እሱ ይጠብቅልኛል ዝላይ ሊና ሳዩ እንደሚልኩት ምን ይመራል ያባባ ሊና አለዘ وهو ارحم الراحمين ያዛኞቹ ሁሉ አዛኝ ስለሆነ ይሄን ልጅ መጠበቅ ሳይሆን ያንን ወንድሙንም እሱንም እኔ ጋር ሊሰበስብልኝ ይችላል
أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم እቃዎቻቸውን የፈቱ ጊዜ وجدوا አገኙ بضاعتهم رأس ማላቸውን ካፒታል ብራቸውን ردت إليهم ወደነሱ የተመለሰች ስትሆን አገኙት قالوا አሁንም ለአባታቸው እንዳሉ ያ አባና አንተ አባታችን ሆይ ما نبغي أي شيء نطلب وأي شيء نريد من نفلقالن كذي يبلت يا سوي اندت እንዳስተናገለን እንዴት እንደተቀበለን ነግረናል ጭናቱን ደግሞ እንዴት አርጎ እንደሰፈረልን ነግረሃል ከዛ በላይ ተጨማሪ ደግሞ ሰልማሉን ራሱ ምን አርጎልናል መልሶልናል እና ከዚህ በለጠ ምን እንፈልጋለን هذه بضاعتنا ردت إلينا رأس مالاችን ወደኛ ተመልሳልናል ስለዚህ እሱ ስላለ رأس المال ونمير أهلنا ለቤተሰቦቻችን እንሸምታለን ይሄው መሻመቻችንንም መልሶልናል እንግዲህ አማና ለመመለስ አይደለም እኮ የሚያስብለው ሲያቆ ይሄ በዚህቹ رأس المال بضاعة ምን እናረጋለን ይያሉን እንገዛባታለን ونحفظ أخانا قال قدم እንዳልን ወንድማችንንም እንጠብቃለን ونزداد كيل بعير ያንድ ግመል ጭነት ሰፈሬታ ምን ጨምራለን እንግዲህ ከዛው ከضبጣቸው لخزائن الارض ላንድ ሰው ያንድ ግመል ጭነት ብቻ ነበር የሚሰጡት ይባል ከዛ በላይ ምን ያያረጉ አይሰጡም ስለዚህ 10 ሆነው ከሄዱ 10 كيل بعير ብቻ ነው የሚያገኙ ያን ሲጨምሩ ግን ስንት ሊያገኙ ነው አንድ ስለሆነ 11ኛ ذلك يا كيل يسير غير የሆነ ሰፈሬታ ነው የሚሉት እንግዲህ للملك ملكو አንድ كيل بعير መጨመር ምንም አያስቸግረውም سهل عليه وهين ይሄ ነው የሚፈሰረው من الأداد ብለው كيل يسير ማለት ከባድ የሆነ ደረጃ ያለው ሰፈሬታ ነው بالنسبه لنا ችግር ላይ ስለሆነ አንድ ጭነት ግመል እህል ማግኘት ቀላል አይደለም ለኛ ብለው ፈስራሉ በነቅል ስለዚህ ሳዲ ደግሞ ከሁለቱም የወጣ ተፍሲር ይፈስራሉ እንግዲህ ዩሱፍን እንደሚወዱ ያንንም ልጅ እንደሚወዱት ነው የሚጠቁመው ሲያቁ ይላሉ ስለዚህ ከይሉኝ የሲር ማለት የአንድ ሰው ጭነት መጫን ብዙ ጊዜ ስለማይወስድ ልጅ ካንተ ብዙ አይርቅም ማለታቸው ነው የሚያስጭነው ምንድነው ያሏቸው አንድ ግመል ጭነት ስለሆነ እሷ መጨመሯ من الوقت المعتاد ምን ያረግም ብዙ ጊዜ አይወስድም ቶሎ ወስደን ቶሎ እናመጣላለን ማለታቸው ነው አባታቸውን ይላሉ والتفسير ጋይዲና ኢንሻአላህ نرى قال يعقوب قالوا لن ارسله معكم يلج እናንተ ጋር አልከውም حتى تؤتوني እስከምሰጡን ድረስ موثقا من الله كالله የሆነ ረጋ ቃል ኪዳን መተማመኛ ሳሰጡኝ አልከውም ለተአቱነኒ به ያልጅ በሰላም አምጥታችሁ ልታስረክቡኝ መተማመኛ ቃል ኪዳን ሳሰጡኝ አልከውም إلا أن يحاط بكم በእናንተ ቢከበብ እንጂ ማለት ከችሎታችሁ በላይ ቢሆን እንጂ ጉዳዩ አሏቸው فلما آتوه موثقهم قال كدان رجا መተማመኛቸውን የሰጣቸው ጊዜ ለያዕቆብ قال يعقوب እንዳሉ الله على ما نقول وكيل እንግዲህ ان الله ለቃለ ፋይል እንዳናረግ የቃለ ፋይል ضمير يعود على يعقوب عليه السلام يا الله على ما نقول وكيل مبتدانا خبر የቃለ ምንድነው መቁል الله በመንለው ነገር ላይ ተጠባባቂው አላፊው እሱ ነው እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጠብቆ ይሄንን ልጅ ብቻ ሳይሆን ወንድሙንም እናንተንም ሁላችሁንም ሰበስበናል አብሮ እንደዛ ናቸው ነብያቶች እኮ محل ዶም ጠባብ ሐሪጅ የሆነ ቦታ ላይ ምን አላችሁ የቂን ቢረቢህ አላችሁ وكذلك فعل الله له طيب ስለዚህ ይሄንን አሉ وقال እንግዲህ መንቀሳቀስ ሲጀምሩ ምን አሉ ያ በኒያ ያ በኒና ሊነው እንግዲህ በኒያ
ብዙ ጊዜ ብለናል ኢዕራቡን እናንተ ልጆች ሆይ لا تدخلوا አትግቡ من باب واحد በአንድ በር ዛሚስሩ ሄዳችሁ እዛ ሲደርሱ በአንድ በር አትግቡ وادخلوا من ابواب متفرقه በተለያዩ በሮች ግቡ እንግዲህ خاف عليهم العين አይን ፈርተው ነው ሰበብ ያደረሱ ነው ሰበብ ማድረስ ሰበቡ ሸርዒ ከሆነ ችግር የለውም ብለናል ላኪን በሰበቡ ላይ ምን አይደረግም اعتماد አይደረግም ለሱም እዚሁ ላይ ያመጣል وما اغني عنكم من الله من شيء ይሄን በማለት ደግሞ ከአላህ ምንም ማብቃቃችሁ ነገር የለኝም ሰበብ ማድረስ ነው እንጂ ان الحكم الا لله ፍርድ ለአላህ እንጂ አይደለም عليه توكلت بالله ላይ ብቻ ተመካው وعليه فليتوكل المتوكلون ممكو بالله ላይ ብቻ ይመኩ ይሄ ሰበብ ነው እንጂ ምንድነው ያሸባብ ተወኩሉ በማን ላይ ነው የሚሆነው በሰበቡ ላይ ሳይሆን على مسبب الاسباب بالله ላይ ነው መመካት ስለዚህ አስባብ ስንጠቀም አንደኛ አስባቦቹ መሽሩዓ ከሆኑ لا نعتمد عليها اعتماداችን ተወኩላችን بالله ላይ ይሆናል አመጣጣልኩ እዛ ኪታቡ ተውሂድ አልኩ እንደገና አይደል የጀመርነው بفضل الله ስለዚህ እዛ ላይ አስባቦችን ሙባሸራ ማድረግ ተወኩልን አይሳረም ባይሆን لا نعتمد على አስባብ እንግዲህ አሸባብ ይመሳሰሉ ነበር ይባላል ህስን በሃ ጀማል አላቸው ቅርጻቸውም ተቀራራቢ ነው ድምጻቸውንም የሚጨምሩ አሉ ዑሙመን የአንድ ሰው ልጆች መሆናቸው በመታየት ብቻ ምን ይሆናል ይታወቃል የኛ ደግሞ እዚህ ያሉት እንግዲህ ሻምና ምስር አይነና ሲበዛበታል ይላሉ እንደታከኑ የሚሉት ያጀው እና ጧውንንም ጨምረው እዛ ኸይራቱን አንስታችሁ የሚጠቅመውን ወጣ በሉ ይላሉ መሻይኹና እንጂ እዛ ቀራር የሚለው ደግሞ ኪታቡ እንደውም በተለይ ሻም ቋርዱ المحشر والمنشر فضل الشام على فضائل الشام ራሱን የቻለ ሐዲስ አለ ኪታብ የተአለፈና እንደሚሉት አይደለም አይነናስ ሊኖር ይችላል የትም አለ አይነናስ እና እሱን ፈርተው ይሄን አሉ ተወኩላቸው على الله سبحانه وتعالى ولما دخلوا يغبوا ጊዜ من حيث امرهم ابوهم አባታቸው ባዘዟቸው ቦታ ያዕቆብ ما كان يغني عنهم من الله من شيء الله ምንንም ነገር አላብቃቃቸውም الا حاجه في نفس يعقوب قضاها በዩሱፍ ነፍስ ያለች ጉዳይ ነበረች እሷን ዩሱፍ ፈጽመዋል እንግዲህ እንደ አባትነት አዛይ ናቸው አሽፈቃ عليهم ይወዷቸዋል አይነናስ እንዳያገኝብኝ ብለው እንግዲህ ይሄን መክረዋል እሱን ሲፈጽሙ ነፍሳቸው ላይ ያለውን ሐጃ ዩሱፍ ፈጽማናቸው ያዕቆብ ፈጸሙ ወኢነሁ ያዕቆብ ለذو علم የውቀት ባለቤት ነው لما علمناه እኛ ስላስተማርነውና ስላሳወቅነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላም هذه تعليلي ولكن اكثر الناس لا يعلمون ነገር ግን ብዙሃኖች ይሄንን አይረዱም እንጂ እሱ እኛ ስላስለመርነው ስላስተማርነው የብዙ ዕውቀት ባለቤት ነው በማለት يمدح نبيه يعقوب عليه الصلاه والسلام ونعود الى تفسير الشيخ رحمه الله ما يهم ቦታ ስላቆመነው መለስ እንልና እንይዛለን طيب وهذا ايضا من لطف الله بيوسف عليه السلام فانه لو عبرها ابتداء عبرها እንግዲህ عبرها ይቻላል አንዳንዶቹ عبረ የለም የሚሉ ይኖራሉ بالتثقيل لكن سمع من العربي قبل أن يعرضها على الملأ من قومه وعلمائهم فيعجزوا عنها لم يكن لها ذلك الموقع درجة نراتمنا ولكن لما عرضها عليهم على الملأ والعلماء فعجزوا عن الجواب وكان الملك مهتما لها غاية فعبرها يوسف وقعت عندهم موقعا عظيما سلام يازنوا يقوم البتنام قرتنهم وهذا نظير إظهار الله فضل آدم على الملائكة يزابيتين يا آدم درجة بملائكوች ላይ እንግዲህ ግልጽ እንደማድረጉ ቢጤ አምሳያው እንደዛ ነው بالعلم بعد أن سألهم فلم يعلموا ثم سأل آدم فعلمهم أسماء كل شيء
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إلى أول سورة البقرة كوي ملس نزل إنجدي تتيقوا لا علم لنا إلا ما علمتنا قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم إلى آخر ما قص الله سبحانه يزابطينه فحصل بذلك زيادة فضله أي زيادة فضل آدم عليه السلام እንግዲህ በኑ አደምን ከመላእክት የሚያበልጡ ደግሞ በዛ ቂሷ ምን ያረጋሉ ብለን استدلال ያረጋሉ በቂሰቲ አደም ወልመላእክት መስአላውን ጣተም ስንለው ነበር وكما يظهر فضل افضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم في القيامه ግልጽ እንደሚያወጣ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነብያችንን صلى الله عليه وسلم የافضل الخلق درجه ان يلهم الله الخلق ان يتشفعوا بآدم ثم بنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام فيعتذرون عنها ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها خرجه البخاري 4712 حديث في البخاري أطرافوች የሚኖሩታል ይታያሉ ومسلم 193 حديث حديث الشفاعة يبال الرزم على حديث فيشفع في جميع الخلق وينال ذلك المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون فسبحان من خفيت ألطافه ودقت في إصاله البر والإحسان إلى خواص أصفيائه وأوليائه سبحانه وملكه يا درساتال ወደ አውሊያውና ወደ አስፊያው እንደ አይነቱ ጌታ አጥራቻ ይገባ ስለዚህም እንግዲህ ሰዎች እኮ ከመጀመሪያ መተው ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስቲሽፋ አድርገው እሳቸው አላህን አስፈቅደው ቢሸፍዑ አሁን በሆነው ሁኔታ ምን አይሆንና ፈضላቸው ግልጽ አይሆንም ግን አደም ተጠይቀው ኑህ ተጠይቀው ኢብራሂም ተጠይቀው ሙሳ ኢሳ ሁሉም ማይ እኛ ያሉ ወደ ሌላ ሐላ ያረጉ ያ ሁሉ አላረገው እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ ሲደርስ አና ለሃ ማለታችን ይሄ ኢዝሃር الفضل زياده አለበት የዛቢጤ ነው ይሄ وقال الذي نجا منهما أي من الفتيين وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا وهو الذي أوصاه يوسف أن يذكره عند ربه وادكر بعد أمة قراءة እንግዲህ ነው بضم الهمزة تشديد علم من قراء أي وتذكر يوسف وما جرى له في تعبيره لرؤياهما زانغدي እንደፈሰረለት የሌሎችንም ሰዎች እንደፈሰረ አስታወሰ وما وصاه به وعلم أنه يوسف كفيل بتعبير هذه الرؤيا سنو واستنا የሚወስደውና የሚችለው እቺን ሩያ እሱ ብቻና ብቻ ነው የሚለውን እሱን አወቀና እንግዲህ فارسلوا بعد مدة من السنين أما እንግዲህ مدة حقبة من الزمن بعد حين من الوقت سنين تنانت بلنا بعد أمهن የሚቀርዋሉ ተብሏል አሚሃ ያመሁ አማሃን بمعنى نسي على بعد أمهن مالت بعد نسيان بلو مفسروا على قراءة انجدي في القراءات العشر معايا فقال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني إلى يوسف لأسأله عنه فأرسلوه فجاء إليه انجدي لاكت يوسف نقرت تعبيرون كذا ودا يوسف ما تاسلكت ولم يعنفه يوسف على نسيانه انديت رساني انديت من بيه نبر لا لم يعنف يوسف هذا الساكي من مالال بل استمع ما يسأله عنه وأجابه عن ذلك فقال ستيب يوسف أيها الصديق أي كثير الصدق في أقواله وأفعاله انديت هوك أبروت نروالك ذا سجين من هنا على جباب يوسف قال أبروت نروال يالو هلو تعبيرو مثل فلك الصبح سماتا ايتوتات بكثرة السرك والصفاتشو لزان وكذلك السورة تسمى بسورة الصديق بلانا
أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون فإنهم متشوفون لتعبيرها إن بفعنوا متشوقون مال قدي متشوفون كوانا دزي من دل الله سبحانه أنت تشوف تطلع يتتبابقون متشوقون من الاشتياق نافقوا الغابتوا بغغوت يتبقون وقد أهمتهم በጣም አሳስባቸዋል ሁሉንም ኮሚዳስ ጉዳይ ስለሆነ ናቸው ያየው መልኩ ነው የታዕቢር الرؤيا ደግሞ የሚመለከተው የተወሰነ ጀማዓ ሳይሆን ማንን ነው ሁሉንም የሚያካትት ነገር ስለሆነ ሁሉም በህቲማም ላይ እየተጠበቀ ነውና ንገረን ተፍሲሩ فعبر يوسف 7 البقرات السمانة و7 السنبلات الخضرة بأنهن 7 سنين مخصبات و7 البقرات العجافة و7 السنبلات اليابسات بأنهن بلو من لنا سنين مجدبات እንግዲህ ወምስለ ሒኒን ቀሪሪድ ብለናል እንደዛ ማምጣቱ እኮ ነው አሁን ሲኒን በያ መጻፉ ምን ያረጋው ለሐረካትን ዛሂራ ለአርቡት ነው አለ ያራው አለዛ ሲኒን እኮ ሙልሐቅ በማን ነበር الجمع المذكر السالم ስለሆነ ሲኑን ነበር የሚባለው ሲኒኑን مجدبات ولعل وجه ذلك ان تفسر لميለው وجه بكلوا قالوا والله اعلم ان الخصب والجدب لما كان الحرث مبنيا عليه وأنه إذا حصل الخصب قويت الزروع والحروث وحسن منظرها وكثرت غلالها يغلى جب እንግዲህ غلات ነው ብዙ የሚታወቀው እሳቸው غلال አሉ ውጤት ማለት ነው ثمر نتائج ثمرات ማለት ነው غلال يغلى والجدب بالعكس من ذلك وكانت البقر هي التي تحرث عليها الأرض وتسقى عليها الحروث في الغالب بابزاج እንግዲህ የሚያርሰው መሬትን በቀድም የተባለው እኮ ለዛ ነው ተብሏል لانها تبقر الارض بالحرث አንዳንዶቹ لانها تبقر الارض بقرونها ይሄን እንግዲህ ሁላችሁም ላይ ያረጉ ይችላሉ አሁን ያልነው እንደዚህ እንትን ይላሉ እኮ ያጀባ በቀንዱ መሬቱን ምን ያረጋል በተለይ በሬዎች ጉል ምናምን ነገር ከገኙ እዛ ሄዶ በቀንዱ ምን ያረጋዋል ይቆፍረዋል ለዛ ነው ያሏሉ አይ ለማረሳቸው በማረስ መሬትን ስለሚሰነጥቁ ነው በቀር የተባሉት የሚሉም ይኖራሉ አልሙሂም እንደዚህ የሆነ ጊዜ አሉ والسنبلات هي اعظم الاقوات وافضلها እነሱ የሆኑ ጊዜ عبرها بذلك በዚህ የፈሰሩበት ምክንያት ለዛ ነው لوجود المناسبه ተስማሚነት ስላለ مناسبه ሙጣበቃ ስላለ ለመገኘቱ فجمع لهم لسوات انجلي يوسف سبسبوا في تأويل أسلام بمفسر بين التعبير والإشارة لما يفعلونه ويستعدون به من التدبير في سين الخصب إلى سين الجدب أبرو كونوا ينقروا يا شباب من النارك اندال لباتشو زا خصب سينين درقوا لاي من مادرك اندال لباتشو مكر لقسوا نو يفسروا الله فقال تزرعون 7 سنين دأبا أي متتابعات فما حصدتم من تلك الزروع فذروه أي اتركوه في سنبله لأنه أبقى له وأبعد من الالتفات إليه قد أبقى مالت زي ما يذكرون على عند المفسرين في مصر حب كتوقع كهولت ዓመት በላይ አይቆይም ይላሉ ይሄ በተጅሪባ የሰበተ ከሆነ نقبله وإلا زكو ብዙ ዓመት ይቆያል ያሸባብ እህሉ አይነት ይኖረዋል ተለይ ዳጉሳ የሚባለው ታውቃላችሁ አታውቁም ያሸባብ ዳጉሳ ድሮ እንነቃው ነበር አሁን ደጉሳ ሆኗል አሉ ስሙ ዳጉሳ ሳይሆን ደጉሳ ደጉ ማለት ምን ማለት ነው ያሸባብ ጥሩ ውሳ ማለት ነው ደጉሳ ምክንያቱም ታይቶ ምርቱ እንኳን ተቃጥሎ ይላሉ ያሸባብ ምርቱ ተቃጥሎ ከላይ ነው አሉ የሚባላው ውስጡ እንዳለ ምን ይሆናል ተረስቶም ሽብር ተነስቶ ይላሉ ማለሻሸ ቢሸይ ዝከር መሬት አውድማ እንዳመረቱት ሽብር ተነሳ እኮ ያሸባብ ነፍሲ ነው መሸሻ ነው የምትፈልገው ሸሽተው አገር ለቀው ብዙ አመታት ቆይተው ቢመጡ
ያ ከምንተኑ ምርቱ ተላይ አፈር ሳር በቅሎበት ምን ይሆናል ብለው ሲያበቃ በኋላ እንደዚህ ለማረስ ሲያረጉት ምኑን አገኙ ይባላል ምርቱ እንዳለ ሆኖ አገኙ ተላይ ብቻ ተሸፍኖ ይባላል እንግዲህ በተጅሪባ የሚያወሩ ሰዎች ናቸው በዛ የተነሳ وكذلك لذيال كثير معلش አሁን እኮ ስለ ኑሮ ውድነት ሰው በጣም ይነጋገራል ይመክታል ይላል ሸካራ ነገር እኮ ነው ትንሽ ኑዕማ የለውም ትንሹ ይበቃል ጊዜ ምን ያረጋል ያም ተሰባስቦ ምንድነው ምንለው ደጉሳ የተባለው ለሱ ነው ይላሉ ዑሙማን ጤፍም ላይ እስራኤል ይሄ ነቀዝ ብዙ እንትን የሚለው አይመስለኝም على كل الاحوال ይሄ ኺብራ ነው ሐፊዙን ዓሊም ስላሉ አላህ የሰጣቸው ዕውቀት እዛ ገለባው ውስጥ መታዋችሁ እንግዲህ ለዚህ ሁሉ እንትን ቶሎ እንዳይነቅዝ ያረጋዋል كذلك وابعد من الالتفات اليه ተመርቶኮ ወተራ ካለ በሆነ ባልሆነው ነገር ምን ታረጋዋል ተጠቀመዋል ቸገር ካለ ማቀራለሁ ትላል እዛ ገለባው ላይ ገና ከሆነ ስራ ይፈልጋል لا تلتفت اليه غالبا እንደዛ ስለሆነ في سنبله ታውት የተባለው ለዛ ነው طيب وابعد من የሚለው بدل من عنا ለች ይያለው ነው الا قليلا مما تاكلون ايدبروا ايضا اكلكم في هذه السنين الخصبه አጠቃቀማችሁንም መደበር አለባችሁ ነው وليكن قليلا ليكثر ما تدخرون ويعظم نفعه ووقعه ስትበሉም باقتصاد ما على من اقتصد ይላሉ አረቦች አሸባብ አሁን የኛ ችግራችን እኮ ነው ስናገኝ አናውቅበት ምስኪኑ ራሱ ሲያገኝ ይደፋፋል بعد شهر ምን ልብላ ይላል ስለዚህ አላህ اذا من عليك بالرزق احسن الانتفاع انتفاع قدر الحاجه ብቻ ማድረግ አለብን እንደዛ ከሆነ ማሻአላህ ይበረክታል ይሄንን አሏቸው ثم ياتي من بعد ذلك اي بعد تلك السنين السبع المخصبات سبع شداد اي مجدبات ياكلن ما قدمتم لهن اي ياكلن جميعا ما ادخرتموه ولو كان كثيرا الا قليلا مما تحسنون اي تمنعونه من التقديم لهن تدخرون وتخزنون الى ثم ياتي من بعد ذلك اي السبع الشداد عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون تفسروا الفعل እንግዲህ يغاث الناس من الغيث من الغوث تفسروا يعصرንም እንግዲህ የሚጠጡት ነገር من العنب خمرا ነው ከሚሉት ومن السمسم دهنا ومن الزيتون زيتا اي فيه تكثر الامطار والسيول وتكثر الغلات የመሬት ውጤቶች ማለት ነው ጥቅሞች وتزيد على اقواتهم حتى انهم يعصرون العنب ونحوه زياده على اكلهم እንግዲህ መሊኩ ይሄንን ዓም ምን አላረገም ብለናል ሩእያው ላይ የለም አላህ ሳወቃቸው ጨመሩላቸው ولا الاستدلال على وجود هذا العام الخصب مع انه غير مصرح به في رؤيا الملك لانه فهم من التقدير بالسبع الشداد فهم من التقدير يعني የሚለው بدل من التعبير ምንም ይኖራል بدل التقدير እንግዲህ 7 አመት ድርቅ የሆኑ 7 አመቶች ከሚለው ተፍሲር ወይ ደግሞ ተቅዲር 7 አመት ካለፈ በኋላ ምን ይሆናል ነው የሚታወቀው እኮ ያሸባብ ፋይዳ ያለውም ዓም خصب የሆነ ዓም ካልመጣ 7 ድርቁ 7 አመት መሆኑ ምን ይሆናል እየተባለ ነው አይታወቅም ስለዚህ ከዛ ታውቋል بالسبع الشداد ان العام الذي يلي السبع الشداد يزول به شدتها شدة السبع سنين ميوجدوا بس ነው ومن المعلوم انه لا يزول الجدب المستمر 7 سنين متواليات 7 አመት በተከታታይ የቆየ ዘገየ ችግር የማይወገድ መሆኑ የታወቀ ነው አሉ الا بعام مخصب جدا والا لما كان للتقدير فائده 7 شداد በማለት ጥቅም አይኖረውም ስለዚህ በዛ የተነሳ الله ما سوقاቸው ጨምረውላቸው ነው ይሄንን فلما رجع الرسول الى الملك والناس واخبرهم بتاويل يوسف للرؤيا
عجبوا من ذلك وفرحوا بها أشد الفرح በጣም متشوق مهتمዎች ስለነበሩ መጥቶ እንደዚህ ተፈስሯል ሩእያው ሲላቸው በጣም ተደሰቱና ከመደሰቱም የተነሳ وقال الملك ائتوني به ትንሽም ቢሆን እና ዘመን ተም يقول تعالى وقال الملك لمن عنده ائتوني به أي بيوسف عليه السلام بأن يخرجوه من السجن ويحضروه إليه فلما جاء يوسف الرسول وأمره بالحضور عند الملك امتنع عن المبادرة إلى الخروج حتى تتبين براءته التامة وهذا من صبره وعقله ورأيه التام فقال للرسول ارجع إلى ربك يعني به الملكة فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن أي اسأله ما شأنهن وقصتهن فإن أمرهن ظاهر متضح إن ربي بكيدهن عليم فأحضرهن الملك وقال ما خطبكن أي شأنكن إذ راوتن يوسف عن نفسه فهل رأيتن منه ما يريد ميتراتر نجر أيتاجوال ويميشكك نجر فبرأنه وقلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء أي لا قليل ولا كثير ما علمنا عليه من سوء كزايدانات እንግዲህ من سوء እሷ መግባቷን ካየን በጀር ነው መንቀራው ቀሊል አለዛ መፈሉህ መሆኑን ካየን ما علمنا ላለው أي لا قليلا ولا كثيرا يتشال خطم بايسات فحينئذ زال السبب الذي تبنى عليه التهمة ترطال من مسرتبت سبب توجد ولم يبقى إلا ما عند امرأة العزيز فقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أي تمحص ينيا بصاد تمحض معناهما متقارب وبعد ما الليلة وتبين بعدما كنا ندخل معه من السوء والتهمة ما أوجب السجن ليوسف ما أوجب لسجن يوسف من نسخة الليلة እንግዲህ ወደ ዩሱፍ ከተጠጋ ለሲጅኒ አይባልም ለሰጅኒ ዩሱፍ የሰጀነ ምንድነው የሚሆነው መስደር ዩሱፍን ለመሰጀን ሰበብ የሆነው ነገር እንግዲህ ከተገኘ በኋላ انا راودته عن نفسي وانه لمن الصادقين في اقواله وبراءته ذلك الاقرار الذي اقررت اني راودت يوسف به في ذلك الاقرار الذي اقررت ليعلم اني لم اخنه بالغيب يعني الملال سلازي في أقوال ذلك الإقرار الذي أقررت عني راودت يوسف ليعلم أني لم أخنه بالغيب يحتمل أن مرادها بذلك زوجها أي ليعلم أني حين أقررت أني راودت يوسف أني لم أخنه بالغيب أي لم يجري مني إلا مجرد المراودة بالنا الكداهم ولم أفسد عليه فراشه ويحتمل أن المراد بذلك ليعلم يوسف حين أقررت أني أنا الذي راودته أنه صادق أني لم أخنه في حال غيبته عني استجن يالا وشيتا ورجن ذلك الداود عنده كل محتمل وأن الله لا يهدي كيد الخائنين فإن كل خائن لا بد أن تعود خيانته ومكروه على نفسه ولا بد أن يتبين أمره ثم لما كان في هذا الكلام نوع تزكية لنفسها وأنه لم يجري منها ذنب في شأن يوسف استدركت فقالت وما أبرئ نفسي أي من المراودة والهم والحرص الشديد والكيد في ذلك إن النفس لأمارة بالسوء لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوء أي الفاحشة وسائر الذنوب فإنها مركب الشيطان ومنها يدخل على الإنسان شيطان قديم متأب بنفسيانه إلا ما رحم ربي فنجاه من نفسه الأمارة حتى صارت نفسه مطمئنة إلى ربها منقادة لداعي الهدى متعاصية عن داعي الردى فذلك ليس من النفس بل من فضل الله ورحمته بعبده إن ربي غفور رحيم أي هو غفور لمن تجرأ على الذنوب والمعاصي إذا تاب وأناب رحيم بقبول توبته وتوفيقه للأعمال الصالحة وهذا هو الصواب أن هذا من قول امرأة العزيز لا من قول يوسف فإن السياق في كلامها ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر ስለዚህ الشيخ ابن جرير አባባል خلاف من ያረጉት ነው خلاف الصواب ሲያቁ ስለሷ ስለሆነ ይሄ አባባሉ ሒካያው አላህ ሒካያ ያደረገልን ያለው عن امرأة العزيز እንጂ عن يوسف አይደለም ከዩሱፍ ነው የዩሱፍ አባባል ነው የሚለው አባባል ضد الصواب ነው ይያሉ ነው
نكتفي بهذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.